तजारती तनाज़े में शिद्दत, अमरीका भारत पर मजीद इक़्तिसादी दबाव डालने को तैयार। रूस से तेल की खरीदारी बंद करो या मजीद टैरिफ के लिए तैयार हो जाओ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर से धमकी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि फरोख्त करके मुनाफा भी कमा रहा है। भारत को कोई परवाह नहीं कि यूक्रेन में रूस कितने लोगों की जान ले रहा है। इसी वजह से अब भारत पर दरामदी महसूलात में बड़ा इजाफा करूंगा। भारत अमरीकी मार्केट से भी फायदा उठा रहा है, जवाब देना होगा। अमरीका ने हाल ही में भारत पर 25% दरामदी टैक्स आयद किया था। 7 साल से प्रोग्राम सिर्फ कागजों में चल रहा है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत। सैलाब वार्निंग सिस्टम में नाकामी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शदीद बरहम। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, गुज़श्ता 7 साल में कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हुआ। हमारे 1.25 साल में भी उस रफ्तार से काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। अब जो टाइम लाइन दी है उसमें घंटे का भी इजाफा नहीं होगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्कों में से है। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान के दौरे में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स का ऐलान। वज़ीर मवासिलात को फौरी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का हुक्म। बोले, आइंदा माह गिलगित बल्तिस्तान का दोबारा दौरा करेंगे। बारिश और सैलाब से मुतासरा अफराद में 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक्स भी तकसीम। इससे पहले सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वज़ारत माहौलियाती तब्दीली, सैलाब और दीगर आफात से मुतासरा इलाकों के लिए आर्मी फंड्स लाए। वज़ारत माहौलियाती तब्दीली को वाज़ेह हिदायत जारी की हैं। नुमाइंदों की कई आलमी कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत के बावजूद फंड्स नहीं आ रहे। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में दानी स्कूल का जल्द क़याम में अमल में लाने का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट में फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश। मज़मून में लिखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में उनकी निजी मुलाकात खित्ते में सफारती तब्दीली का आगाज थी। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। नई सफारती हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का एक बार फिर शोर शराबा, नारेबाजी। मखसूस नशिस्तों पर आने वाली रुकन इरम हामिद के हल्फ उठाने के दौरान शदीद एहतजाज। आमिर डोगर बोले, अपोजिशन अरकान का सियासी कत्ल किया गया है, इनके लिए फातिहा ख्वानी की जाए। आज उमर अयूब, अहमद चट्ठा और जरताज गुल वजीर इस ऐवान में नहीं हैं। कायद हिज़्ब इख्तलाफ का न होना ऐवान के मैंडेट की तौहीन है। आप जो मर्जी कर लें, हम पीछे नहीं हटेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा, अपोजिशन लीडर को सजा देकर जमहूरियत का जनाजा पढ़ा दिया गया। मियां अजहर से बात होती तो कहते, हमाद अजहर से बात नहीं हुई। इस जमहूरियत का क्या फ़ायदा कि लोगों को कब्रों में उतार कर फातिहा पढ़ते रहें। जब तक अपोजिशन बैठकर गलतियों का एतराफ़ नहीं करेगी, मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जवाब। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, शहबाज शरीफ पर वालिदा के इंतकाल के मौके पर जिरह की गई, वो भी गलत था, ये भी गलत है। दोनों तरफ की तकालीफ का एहसास किया जाए। एक दूसरे के गिरेबान पकड़ेंगे, बात नहीं करेंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 9 मई क्या है तो भुगतना तो पड़ेगा। मुल्ज़िमान पर जुर्म साबित हुआ, 1.25 साल बाद सजाएं हुई। आपने कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्समे समेत शहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया। मनसूबाबंदी के तहत किए गए हमलों पर कानून के मुताबिक सजाएं हुई। आपने फैसलों को चैलेंज करना है तो अदालत जाएं, यहाँ शोर न करें। 9 मई की धुंध अब बैठनी चाहिए, हिसाब बराबर हो चुका। 5 अगस्त के बाद आइंदा का लाहेअमल सामने लाया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर काबुनीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, 39 पार्लियामेंटेरियंस नाअहली और सज़ा के ख़तरे में हैं। निज़ाम गैर मुस्तहकम होने का अंदेशा है। अवाम का इदार और अदलिया पर एतमाद कमज़ोर होता जा रहा है। तरक्की के लिए सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद करना होगा। एक दूसरे को इज्जत, पहचान और सियासी स्पेस देना ज़रूरी है। PTI को स्पेस ना मिली तो जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है।
پاکستان اور امریکہ کے درمیان رابطوں میں تیزی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میں تیسرا رابطہ، باہمی دلچسپی کے شعبوں میں رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ ٹیلی فونک گفتگو میں دو طرفہ امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بات چیت بھی کی۔ حکومت چینی کی سرکاری قیمت پر عمل درآمد کروانے میں تاحال ناکام، سرعام بلیک میں فروخت، عوام پریشان۔ لاہور، فیصل آباد، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت کئی شہروں کے بازاروں سے چینی بدستور غائب۔ کراچی میں 190، لاہور میں 200 روپے فی کلو میں بکنے لگی۔ کوئٹہ میں لوگوں نے گڑ کا استعمال شروع کر دیا۔ پنجاب میں چینی کے مقرر کردہ نرخوں پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، 24 گھنٹوں کے دوران 480 دکانداروں کے خلاف کارروائیاں، 43 افراد گرفتار، 16 کے خلاف مقدمہ درج، 437 افراد کو جرمانے عائد کیے گئے۔ ذرائع شوگر ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے چھاپوں کی وجہ سے کاروبار عملی طور پہ بند پڑا ہے، چینی کی قلت اور قیمت مزید بڑھ سکتی ہے۔ تحریک تحفظ آئین کا شوگر سکینڈل پر تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ، چیف جسٹس آف پاکستان کو خط بھیج دیا گیا، 3 رکنی ججز کمیٹی کو ریفر کرنے اور از خود نوٹس لینے کا مطالبہ۔ شوگر سکینڈل پر ذمہ داری کا تعین کرنے کا بھی مطالبہ، خط میں لکھا دن دہاڑے عوام سے اربوں روپے لوٹ لیے گئے اور تمام احتسابی ادارے خاموش ہیں۔ حکومت میں موجود چند خاندانوں کا بالواسطہ شوگر انڈسٹری سے تعلق ہے، یہ مفادات کے ٹکراؤ اور حکومت میں اپنے ذاتی کاروبار کو فائدہ دینے کی بدترین مثال ہے۔ خط محمود اچکزئی، اسد قیصر، مصطفیٰ کھوکھر اور علامہ ناصر عباس کی جانب سے بھیجا گیا۔ شوگر ملز مالکان کا روز مسابقتی کمیشن پر بھی چل گیا۔ 44 ارب جرمانے کے 4 سال سے زیر التوا مقدمے میں مزید 2 ماہ کا وقت حاصل کر لیا۔ آج کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی، چینی کارٹل کیس کی نئی تاریخیں 22 سے 25 ستمبر مقرر۔ وکلا کی عدم دستیابی پر 70 سے زائد ملوں نے سماعت مؤخر کرنے کی درخواست دی۔ سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر ہونے پر کمیشن نے سماعت ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت میں مزید مہلت نہیں دی جائے گی۔ مسابقتی کمیشن کا واضح اعلان، چینی کیس کی روزانہ سماعت اپیلٹ ٹریبیونل کی ہدایت پر طے کی گئی تھی۔ کیس شوکاز نوٹسز پر مشتمل ہے جو نومبر 2020 میں جاری ہوئے تھے۔ 2021 میں کمیشن نے چینی ملوں پر 44 ارب کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ ٹریبیونل نے کمیشن کے فیصلوں پر اعتراض اٹھا کر کیس دوبارہ سننے کی ہدایت دی۔ آخری اور فیصلہ کن T20 میں پاکستان کی جیت، سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ 190 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈین ٹیم 176 رنز ہی بنا پائی۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 7ویں مرتبہ T20 سیریز میں شکست دی۔ 74 رنز بنانے پر صاحبزادہ فرحان پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ محمد نواز کو 7 وکٹیں لینے پر پلیئر آف دا سیریز کا ایوارڈ دیا گیا۔ قومی کپتان سلمان علی آغا ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز میں ٹیم کی کارکردگی سے مطمئن۔ پوسٹ سیریز میڈیا ٹاک میں کہا کہ عالمی کپ کی تیاری کو مد نظر رکھ کر ہی تمام سیریز کھیل رہے ہیں۔ ہماری منزل ایک ہی ہے کہ ورلڈ کپ کیسے جیتنا ہے۔ ٹرائی نیشن سیریز اور ایشیا کپ سے بھی کافی فائدہ ہوگا۔ صدر وزیر اعظم اور چیئرمین PCB کی قومی کرکٹ ٹیم کو سیریز جیتنے پر مبارکباد۔ دھرتی پر امن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سپوتوں کو قوم کا سلام۔ ملک بھر میں آج یوم شہدائے پولیس منایا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا جرائم کے خاتمے کا مشن، پولیس فورس نے ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کیا۔ مختلف شہروں میں تقریبات، شمع روشن، ملک و قوم کی سلامتی اور امن و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ آج خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کا کہنا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہمارے لیے کٹھن آزمائش تھی۔ پولیس نے جرأت اور مہارت سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ آج پنجاب نے کہا پولیس فورس نے قربانیاں دی، گالی برداشت نہیں ہوگی، کالی بھیڑوں کا احتساب بھی کرتے رہیں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم سمیت قومی قیادت کا شہداء کو خراج عقیدت۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں ان کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ شہداء ہمارا فخر ہیں، قوم ان کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ تمام صوبوں کی پولیس کی خدمات اور قربانیاں قابل تحسین ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ آج کا دن ملک کی داخلی سلامتی کے نگہبانوں کے نام ہے، جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں قربان کر کے ریاستی عملداری کو یقینی بنایا۔ وزرائے اعلیٰ کا بھی پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے یکجہتی کا اظہار۔
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जिन दहशत गर्दों से मुकाबला कर रही है वो आम मुजरिम नहीं, उन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी है। हमने मिलकर जंग लड़नी है, दहशत गर्दों को शिकस्त देनी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पेशावर में यौम शहदा पुलिस की तकरीब से खिताब बोले, पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस कर रहे हैं। शहदा ने हमारे और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जान का नजराना पेश किया, सूबे के अमन के लिए कुर्बानियाँ दी। हम शहदा पैकेज में इजाफा कर रहे हैं। 14 अगस्त से पहले शहदा के लवाहिकीन को 50 अरब रुपए दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर कर दी। फोर्सेस के साथ सियासी कुव्वतें ना हों तो जंग नहीं जीती जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी ज्यादा है, दोनों सूबों की हुकूमतें अपना फर्ज निभाएं। सियासी गैर जिम्मेदारी मजीद कबूल नहीं होगी। ईरान और पाकिस्तान मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का तकरीब से खिताब। सिंध असम्बली में यौम शहदा पर पुलिस को खराज अकीदत पेश करने के लिए करारदाद। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध पुलिस को मुल्क की बेहतरीन पुलिस करार दे दिया। खिताब में कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हो या मजहबी इज्तिमात की सिक्योरिटी पुलिस सफ़ अव्वल में काम कर रही है। पुलिस के जवानों ने स्टॉक एक्सचेंज और सेंट्रल पुलिस ऑफिस पर हमला नाकाम बना दिया। किसी और सूबे में पुलिस ने दहशत गर्दी के इतने केसेस हल नहीं किए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार बोले, पुलिस के शहदा की वजह से सिंध में अमन आ रहा है। शहदा की माओं को सलाम पेश करते हैं। शहदा के अहले खाना के लिए 2 नौकरियां रखी हैं। अब नए हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। केस की अपीलों की समाअत ही नहीं हो रही। हुकूमत की जानिब से तौशाखाना, साइफर, इद्दत में निकाह और अलकादिर ट्रस्ट समेत 4 मुकदमात बनाए गए। रिकॉर्ड पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। पीटीआई के सेनेटर अली जफर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले के बानी पीटीआई ने कहा है कि वो किसी दबाव में नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, अदालती जंग लड़ेंगे। बानी ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर फितना फसाद की कॉल दी है। उनके जाली मकबूलियत के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। मकबूलियत का सबसे बड़ा पैमाना इलेक्शन है। पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन से भाग रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीटीआई रहनुमाओं की एक दूसरे से बातें नहीं मिलती। अलीमा बाजी कुछ कहती हैं और गंडापुर कुछ। हो सकता है गंडापुर का इस्तीफा अलीमा बाजी का अपना शौक हो। उधर विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम बोले, पीटीआई ने एहतजाज के लिए 4 या 6 अगस्त का दिन क्यों नहीं रखा। यह एहतजाज के लिए 5 अगस्त की बजाय कोई और दिन रखते तो अच्छा होता। कल का दिन सियासत का नहीं, कश्मीरियों से यकजहती का है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। सदर ने मरहूम शाहिद शफी के बड़े भाई जावेद शफी से भी टेलीफोनिक राबिता करके ताज़ियत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकातें। हालिया बारिशों से होने वाले नुकसान पर ब्रीफिंग दी। तरक्याती मंसूबों, अमन व अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी और लैंड स्लाइडिंग के बाद 37 इलाके आफत ज़दा करार। 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा तबाही द्यामिर में हुई। 12 मकामात पर एमरजेंसी नाफिज की गई। सैलाबी रैलों से 10 अफराद की जान गई। 22 गाड़ियाँ बह गईं। 10 से 15 सयाह ताहाल लापता हैं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है, अपने वसाइल से फौरी तौर पर 44 करोड़ लागत के मंसूबों पर काम शुरू कर चुके हैं। बहाली के मंसूबों में पानी, बिजली और राब्ता सड़कें शामिल हैं। सैलाबी रैले में बहने वाले कई अफराद की लाशें ना मिल सकीं। 14 रोज़ बाद सर्च ऑपरेशन खत्म। गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मानसून हवाओं का नया स्पेल मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। नारोवाल, सियालकोट और आज़ाद कश्मीर के बाज़ इलाकों में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश।
کراچی کے بعض علاقوں میں بھی صبح کے اوقات میں بوندا باندی۔ موجودہ سپیل کے دوران آج سے 7 اگست تک ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج خطہ پوٹھوہار، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان ہے۔ برساتی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، توسا، گدو اور سکھر بیراج پر بدستور نچلے درجے کے سیلاب برقرار۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا سندھ ہائی کورٹ کا دورہ، عدالتی کمپلیکس منصوبے پر بریفنگ دی گئی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جنید غفار نے بتایا کراچی میں 125 جدید عدالتوں پر مشتمل عدالتی کمپلیکس جلد تعمیر ہوگا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے عدالتی انفراسٹرکچر میں تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت ضروری قرار دی۔ جدید سہولیات سینٹر کے قیام کی بھی تجویز دی۔ مؤثر، قابل رسائی اور عوام دوست عدالتی نظام پر زور دیا۔ پاکستان کی مسجد اقصی پر اسرائیلی دھاوے کی پرزور الفاظ میں مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے مقدس مقام کی بے حرمتی 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے عقیدے کی توہین ہے۔ اسرائیلی اقدامات فلسطین اور خطے میں تنازعات کو ہوا دے رہے ہیں۔ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان غزہ روانہ کیا جائے گا۔ 200 ٹن امدادی سامان میں تیار کھانا، بچوں کے لیے خشک دودھ، بسکٹ اور ادویات شامل ہیں۔ چند روز میں مزید امدادی کھیپ بھی غزہ بھیجی جائے گی۔